নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো দুটা টপিকৰ ওপৰতে। The most important topic, first one is the district primary education program DPEP আৰু তাৰ পিছত আছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান, ঠিক আছে, SSA। সো পলম নকৰাকে আজিৰ এই ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰো। আৰু এই ভিডিঅবোৰৰ যদি আপোনালোকে PDF বিচাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব পাৰে। তো প্ৰথমতে আমি ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রামের বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইট ইজ এ সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড স্কিম, ঠিক আছে। ওয়ান্স লঞ্চড কোন বছৰত লঞ্চ কৰা হৈছিল 1994 as a major initiative to revitalize the primary education system to achieve the objective of universalization of primary education। তো মনত ৰাখিব এটো কি ৰিলেটেড হয়, universalization of primary education under the program parameters and investment per district to limited to 40 crore। কিমানৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা কৈছে 40 crore over a project of 5 to 7 years। কিমান দিনৰ কাৰণে প্ৰজেক্টটো আছিল 5 ৰ পৰা 7 বছৰলৈকে। তাৰ পিছত কৈছে ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম এক্সটার্নালি এডিট প্রজেক্ট 85% পয়সা কোনে দিব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আৰু 15% পয়সা কোনে দিব স্টেট গভর্নমেন্টে পয়সাটো কি কৰিব ইনভেস্ট কৰিব। তো গতিকে আমি কি দেখা পালো যে ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রামটো কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছে 1994 ত, আৰু এইটোৰ মেইন অবজেক্টিভ কি আছিল ইউনিভাৰ্সেলাইজেশন of primary education। তাৰ পিছত কৈছে মেজৰ এচিভমেন্ট বিলাক district primary education program has so far opened more than 1,60,000 new school including almost 84,000 alternative school। Now ইয়াতে এটা question is what do you mean by alternative school? Alternative school means the untraditional or informal education, ঠিক আছে, informal education। তো ইনফর্মাল এডুকেশনৰ কথা কলে এটো কোড বুঝায় কি বুঝায় আছে অল্টারনেটিভ স্কুল। তার মানে যোনটো স্কুলত কি হয় ফর্মাল এডুকেশন বা ট্রেডিশনাল যোনটো process এই processটো নচলে। তাৰ পিছত কৈছে the school infrastructure created under DPEP has been remarkable। Works either complete or in progress included 52,758 school building, 58,604 additional classroom, 16,619 resource centers, 29,307 repair works, 64,592 toilets and 24,909 drinking water facilities। The gross enrollment ratio in phase 1 কি আছে 93 পৰা 95% লৈকে হৈছে। After the adjustment of the alternative school and education guarantee center enrollment, the gross enrollment ratio ইমান work out above 100%। তাৰ পিছত কি কৈছে the enrollment of girls has shown significant improvement। কি কৈছে district education program DPEP the share of the girls enrollment in relation to total enrollment increased 48 ৰ পৰা 49%, 2% increase হৈছে। while in this increase subsequent phase of the phase district has been 46 ৰ পৰা 47%। the total number of differentially able children enrollment is now 4,20,203 which represents 76% of nearly 5,53,844 differently able child। Village education program has been set up almost in all project villages। About 1,77,000 teachers including para teacher and shiksha karmis have been appointed। About 3,380 resource center at block level and 29,745 center at the cluster level have been set up under this program। তাৰ পিছত আহিছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান SSA। সর্বশিক্ষা অভিযানটো কি আছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম হয়। এটার মেইন অবজেক্টিভ কি আছিল ইউনিভার্সালাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন, আর আগতো আমি কি পাইছিল ইউনিভার্সালাইজেশন অফ প্রাইমারি এডুকেশন ইন এ টাইম বাউন্ড ম্যানার, ঠিক আছে। এটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরতে প্রোগ্রামটো শেষ কৰিবলৈ কৈছে as mandated by the 86th amendment of the constitution of India making free and compulsory education 6 ৰ পৰা 14 years লৈকে estimated to 2.5 billion in number 2001। তাৰ পিছত কি কৈছে as a fundamental right the program was pioneered by কোনে প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰিছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। সৰ্বশিক্ষা is a program for universalization of elementary education। This program is also an attempt to provide an opportunity for improving human capabilities to all children through provisions of community owned education and mission mode। তাৰ পিছত কি কৈছে সৰ্বশিক্ষা is a government Indian flagship program for the acceptance of universalization of elementary education।
under the time bound mandated by 86th amendment of the constitution আৰু constitutionত কি কৰিছিল free and compulsory education কৰিছে to the children from 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে under the fundamental right. SSA is being implemented in the partnership with state government to cover the entire country and address the need of 192 million children, 1.1 million habitation. তাৰপিছত মেজৰ গোল কি আছিল all the children are enrolled in school education guarantee center alternative school back to school camp by 2005 bringing all gender and social category gaps primary stage by 2007 or পৰা elementary level 2010 লৈকে focus on elementary education and universal retention by 2010. Main features of কি আছে the program with clear time frame and universal elementary education a response to the demand of quality and basic education an opportunity for promoting social justice through basic education expression of political will for universal of elementary education a partnership between central state and the local government an opportunity for state to develop their own vision of elementary education an effort at effective involving the Panchayat Raj institution school management committee village and urban slum level education committee parent teacher association mother teacher association tribal autonomous council and other grassroots level structure and the management of elementary education. Our main aims and objectives যদি কবলৈ যাও প্ৰথম অবজেক্টিভ কি আছিল to provide an useful and elementary education কোন বছৰৰ পৰা 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ চিলড্ৰেনৰ কাৰণে ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে by 2010 ৰ ভিতৰত to bridge social religious and gender gaps with the active participation of community and management of school to allow the children to learn about the learn and master their natural environment to in order to develop their potential both spiritually and mentally to include value based learning skill মানে value education er kotha which allows children an opportunity to work each others well being rather than permit his pursuit to realize the importance of early childhood care and education to look at the age of 0 to 14 years as continuation. তো আশা করি ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ।